GCA ada agenda lain, maka untuk sesi tanya jawab kepada beliau kami majukan sekarang. Karena mungkin atau kami percaya ya, banyak yang masih bingung dengan aturan baru dari CBTA GCA yang baru saja di launch. Jadi untuk itu kami mohon Bapak Fitra untuk ke depan dan kami memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya kepada Bapak Fitra. Betul sekali, mumpung ada yang bersangkutan di sini, langsung ditanyakan. Kami mengundang Bapak Fitra, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar egaliter. Oke, nama saya Yesi dari PT Jazz Cargo. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan, Pak. Yang pertama, aturan yang baru, Pak, terkait Amandemen 12 Annex 18 ya. Training program yang Bapak tadi sampaikan di slide-nya. Klien kita kebanyakan kan operator asing. Apakah hal ini sudah disosialisasikan kepada mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, dan kita handle kurang lebih ada sekitar 20 airlines. Jika kita punya sertifikat untuk acceptance satu airline, like SQ atau Cathay Pacific, apakah semua staffnya itu harus punya? Atau hanya cukup satu airlines bisa handle untuk semua flight? Oke. Pertanyaan ketiga, training program yang harus di-approve oleh pihak DKPPU, apakah semua airlines itu pasti punya training program sendiri-sendiri? Atau dia kan punya LC atau learning center masing-masing di headquarternya biasanya. Nah, apakah training program yang mereka punya itu bisa di-endorse sesuai dengan aturan Indonesia? Dan apakah juga sertifikat yang kita punya, let's say saya punya DigiCat 6 untuk acceptance dari SQ, apakah itu bisa juga di-endorse? Atau harus ambil dari yang versi government Indonesia? Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jadi ada 3 ya. Pertama terkait dengan apakah sudah disampaikan gitu kan, ada termasuk tadi kepada operator asing gitu ya. Pertama begini Bu, saya tadi sampaikan di awal bahwa ini fresh from the oven gitu ya. Saya baru menyampaikan ini di sini. Jadi kalau bisa dikonfirmasi ke Pak Simon sebelah Ibu itu kan orang Alban ya. Artinya apakah di internal sendiri sudah ada sosialisasi? Belum. Ini agak istimewa, agak extraordinary. Jadi ini baru saya sampaikan. Makanya tadi saya sampaikan secara outline-nya bagaimana CSR 92 ini. Nanti detailnya memang akan dilakukan sosialisasi. Makanya di sini mumpung ini ternyata ada yang baru keluar sepekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu, pas ada kegiatan ini saya sampaikan di sini secara garis besar. Itu kalau pertanyaannya sudah disosialisasikan atau belum, jelas belum. Yang kedua adalah terkait dengan training programnya ya. Otorisasi ya. Otorisasi itu begini. Otorisasi itu diberikan oleh operator kepada seseorang gitu. Artinya seumpama anggap saja kurang lebih ya Jazz punya personal, dia semua punya otorisasi dari beberapa operator boleh. Jadi artinya si personal ini hanya bisa bekerja ketika sudah diberikan otorisasi oleh operator itu. Artinya semacam kalau supir mau menyetir di jalanan, dia punya SIM semacam itu. Kemudian terkait dengan yang ketiga, yang terkait dengan training program yang di-approve, kalau pertanyaannya arahnya ini Cat 6 dan sebagainya, Cat 6 mulai tahun depan sudah tidak berlaku, sudah tidak ada lagi. Karena tahun depan ini implementasinya sudah mengarah mulai namanya CBTA. Karena CBTA ini sudah tidak mengakomodir atau sudah tidak mengadopsi sistem kategori ataupun sistem
tipe yang selama ini berlaku di Indonesia. Sebenarnya kalau boleh dibilang CBTA itu sebenarnya versi lain dari sistem type ATB di Indonesia. Justru lebih implemented tipe A, tipe B, tipe C itu terkait implementasi CBTA ini, karena kalau dulu kan kategori 1, 2, 3 itu sebenarnya per job desk ya. Itu kan per job desk trainingnya. Itu kalau diimplementasikan di Indonesia orang nggak kerja, orang kerjanya training. Kenapa? Karena orang diputer-puter di airline. Gak cuma ada airline di ground handling dan sebagainya juga diputer-puter orang. Jadi kalau dulu menganut sistem kategori itu, anggap saja cat 6. Kita ngomong job desk acceptance. Ketika dia diputar jadi handler, jadi apapun, dia harus training lagi. Sistemnya sebenarnya begitu kategori itu. Nah, sebenarnya di Indonesia lebih disimplify dengan model tipe itu. Cuma akhirnya dengan model tipe itu memang agak kurang fleksibel karena mengunci, rigid gitu. Artinya A itu untuk ini, B untuk ini gitu. Nah, CBTA itu kalau dijelaskan secara simpelnya, secara sederhananya, semacam model tipe tapi lebih fleksibel. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan airline masing-masing. Kalau penjelasan sederhananya begitu. Jadi artinya kalau ada operator besar contoh Garuda, mungkin dia merasa bahwa personelnya banyak, sumber dayanya banyak, satu orang diberikan satu job desk, ya silahkan. Tapi kalau ada operator lain yang tidak sebesar itu, sumber daya tidak sebesar itu, mungkin ada operator B, Citylink atau Lion minta, karena saya terbatas personel saya satu orang saya berdayakan job desk, acceptance, handler dan sebagainya gitu, ada 3 semua. Ya trainingnya mengikuti itu sistem CBTA. Makanya saya bilang sebenarnya CBTA itu nggak jauh-jauh dari tipe A, tipe B, tipe C, cuma dibikin lebih fleksibel, customizable gitu. Jadi artinya sebenarnya nanti ini akan diatur lebih lanjut secara detail bagaimana implementasinya, termasuk nanti implementasi trainingnya, implementasi dari otorisasinya, nanti akan ada staff instruction-nya atau SI-nya yang akan dibuat. Jadi itu per dirjen itu nanti bentuknya adalah staff instruction. Gitu Bu. Kalau detailnya seperti apa saya belum bisa jelaskan sekarang sebenarnya. Karena kita step by step nih. Saya share sendiri dari pertanyaan pertama tadi sudah disampaikan ke operator belum? Ini baru kali ini saya sampaikan. Ini baru pertama kali saya sampaikan. Gitu. Ada yang mungkin masih mengganjal Bu? Cukup? Baik, silakan. Kalau di airline internasional itu kan mengacu kepada IATA sertifikasinya, ya. Jadi bagaimana perlakuannya terhadap airline internasional? Karena begini, kalau katakanlah JAS itu kan kita meminta untuk dia punya sertifikat DG yang berlisensi IATA atau authorize yang untuk IATA DG di Indonesia. Kita ada 2 di sini. Nah, sedangkan di sini kan diminta bahwa itu tergantung dari airline-nya, gitu kan. Nah, kalau di dalam aturannya DGCA atau di KPPU di sini, saya lihat bagaimana pada saat mengaudit operator atau airline tersebut, sedangkan mereka bersertifikasinya sertifikasi IATA, trainingnya dari IATA, sedangkan itu kan trainingnya dari luar. Bagaimana perlakuannya? Jadi kan kalau yang tadi dibilang operator atau airline harus ada approval dulu kan, bukan license tapi approval ya Pak ya. Contoh saya untuk training centernya itu satu. Yang kedua mungkin buat yang domestik ya atau ground handling, kalau memang katakanlah ada airline dia appointed 2 training center, nah sedangkan ground handling misalnya
dia menghandle beberapa airline. Sementara airline tersebut beda-beda nih training centernya. Nah itu apakah dia harus pergi dengan airline ini saya ke training center ini. Dengan airline ini saya harus ke training center ini. Nah begitu Pak. Terus yang ketiga adalah apakah operator tersebut yang mengaudit training center itu sudah siap dengan materi-materi atau silabus yang sesuai CBTA? Begitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya coba jawab. Yang pertama, tidak akan mungkin sebenarnya terjadi perbedaan implementasi karena sumbernya sama IQ-Doc, kecuali IATA pakai sumber lain. IQ-Doc CBTA itu ada di IQ-Doc. Jadi kalau ditanya implementasinya seperti apa, pasti sama standar itu. Kalau pertanyaannya adalah arahnya adalah training programnya operator itu di approve, semua negara melakukan itu mandatory IQ. Jadi tidak hanya Indonesia yang melakukan itu, semua negara pertanyaannya sama. Kemarin terakhir itu ada operator mau masuk kemana, ke Malaysia atau kemana, ditanya approval training program Anda dari Indonesia mana? Sama, karena standar yang digunakan sama, Annex 18 dan IQ dokumen. Artinya itu mandatori, secara mandatori kewajiban contracting state Indonesia kepada IQ memenuhi kriteria itu secara mandatori. Sekarang kalau pertanyaannya arahnya adalah sesuai dengan operator masing-masing, iya, karena sistemnya CBTA itu arahnya ke situ. Kalau kita baca IQ doc-nya, artinya menyesuaikan dengan kebutuhan operator. Jadi variasi pasti mungkin terjadi, nggak mungkin enggak. Mungkin operator A sama operator B kemungkinan bisa beda memang. Tapi secara garis besarnya, secara benang merahnya sama. Cuma semacam kayak begini sekarang itu, ini CBTA itu kan dari yang awalnya kategori yang jobdesk itu digabungkan menjadi satu paket gitu kan. Ini jobdesk mana yang mau diambil? Jobdesk mana yang mau diambil dan dijadikan satu untuk melakukan sebuah training gitu. Artinya ya sebenarnya sama sih, cuma implementasinya kalau menurut bahasa gampang itu tadi dibuat lebih fleksibel. Artinya di Indonesia sebenarnya sudah implementasi itu cuma rigid. Dengan CBTA implementasi seperti itu tapi dibuat lebih fleksibel. Jadi artinya kalau kekhawatirannya adalah akan sama kan, pasti sama, guidance-nya sama, IQ dokumen. Nah, terkait dengan kalau SOMA pihak ketiga, ground handling, warehouse dan sebagainya, dia bekerja sama dengan beberapa operator. Si operator A bekerja sama dengan training provider itu, B dengan yang lain gitu. Itu seperti apa gitu? Pertama sebenarnya bukan masalah bahwa operator itu dengan sepihak bahwa ground handling itu harus training sesuai dengan training provider yang saya tunjuk, nggak begitu ininya. Makanya sekarang itu sebenarnya dipindahkan, dikembalikan ke norma awalnya bahwa tanggung jawab melakukan training itu ada di operator. Kalau dia tidak bisa atau tidak mampu menyelenggarakan sendiri, dia diperbolehkan bekerja sama dengan training provider, bukan kebalik. Bukan training provider yang masuk ke, maksudnya secara individual masuk ke operator, tapi training provider lah seumpama diajak bekerja sama oleh operator, dia harus menyesuaikan diri dengan yang dimau operator. Begitu maksudnya. Bukan nanti si operator lembaga training A ngajarnya ke sana, si B ke sana gitu kan. Kekhawatirannya begitu kan. Artinya ketika SOMA airline yang A itu kiblatnya ke training provider A, si B ini ke B, terus ini ada pihak ketiga trainingnya ke C gitu kan, tambah bingung lagi gitu kan. Artinya bukan begitu implementasinya. Artinya
tanggung jawab dari operator ini merecognize bahwa training yang dimiliki oleh personel dari pihak ketiga ini telah sesuai dengan maunya operator, sesuai dengan standar operator. Artinya ketika semua operator menyatakan bahwa oh sini sudah sesuai standar kita dong, ya silahkan di assessment, silahkan di evaluasi bahwa oh dengan standar yang begini sudah masuk kriteria saya, gitu. Artinya kita bisa keluarkan otorisasi. Begitu artinya. Oke, berarti intinya adalah si operator itu, misalnya saya nih, saya sudah punya training dari training center A, terus di operator tersebut, oh oke, dia kita bisa accept dengan trainingnya kamu dan dibuat sertifikatnya dari airline. Oke. Tapi begitu saya punya nih sertifikat dari satu training center ini, saya menggunakan airline lain nih. Mereka juga minta kamu harus training. Terus dia lihat gini, tapi saya kurang yakin dengan training center ini. Saya maunya kamu di sini, gitu kan. Nah itu seperti apa? Apakah bisa si airline itu kan pasti dia sudah melihat bahwa oh training center yang saya percaya atau saya yakini bahwa dia benar-benar sesuai dengan sesuai dengan CBTA yang ada di kita di airline tersebut. Ini. Tetapi ketika dia tidak menerima training center lain yang dia tidak akui, nah itu bagaimana? Terus satu lagi Pak yang tadi belum terjawab Pak, yang mengenai IATA training, misalnya dia ikut let's say virtual DG-nya IATA ya, misalnya acceptance gitu ya. Terus dia punya sertifikat tersebut. Nah otomatis kan tinggal airline itu membuat sertifikat buat mereka ya. Tetap karena kan tadi Bapak bilang bahwa training center tersebut di-approve oleh DKPPU. Nah sekarang pertanyaannya, kalau katakanlah saya sudah punya sertifikat virtual lah atau in-class-nya IATA, terus saya pergi katakanlah ke CityLink saya punya ini dan CityLink oke, saya percaya bahwa saya bisa menerima ini. Tapi apakah DKPPU bisa menerima? Karena kan training centernya ini belum di-approve. Ataukah IATA perlu minta approve dari DKPPU? Begitu Pak. Terima kasih. Baik, yang pertama sebenarnya kalau kekhawatiran mungkin ada ya. Yang pertama saya nggak mengakui dia ya. Kalau kita main standar nggak mungkin terjadi itu. Tapi kalau main subjektif, main tendensius mungkin. Gua nggak suka malu gitu. itu bisa terjadi gitu. Itu sudah bukan takaran standar lagi, itu udah takaran implementasi di lapangan. Kita nggak bisa lagi mengintervensi itu gitu. Artinya kami sudah nggak bisa mengintervensi. Kenapa? Karena itu urusannya sudah bukan lagi urusan standar gitu. Urusan itu udah urusan istilahnya apa ya, hubungan personal, hubungan antar lembaga, antar B2B gitu ya kita nggak bisa maksa juga. Artinya kami bikin standar, ikuti standarnya. Selama sebenarnya patokannya standar, nggak akan terjadi begitu ya, kecuali itu tadi faktor mungkin tendensius, pertemanan dan lainnya. Itu di luar kendali, udah di luar standar. Itu artinya ya sama kayak kita hubungan antar dengan orang, kita bilang ya hubungannya baik itu begini-begini, tapi ternyata ini kan musuhan juga. Ya, dia suka, ada yang enggak kan gitu. Artinya sama saja bahwa kalau berpikirnya adalah kan itu kemungkinannya begini ya, jadi akhirnya ya enggak, pertama tidak berjalan, yang kedua suudon. Ya kalau kita main dalam takaran bahwa standarnya begini, ini rule yang harus dilewati bahwa nanti semua mungkin terjadi yang seperti itu tadi, itu kalau pertanyaan mungkin atau enggak, itu mungkin. Tapi kalau dari semua mengikuti standarnya, kemungkinan kecil. Nah, terus yang kedua adalah approval training itu dari
dari DKPPU bukan ke lembaga training, bukan. Approvalnya kepada training program dari operator. Jadi semua Citylink nih, yang dekat aja ya Citylink. Garuda ada nggak? Nggak ada. Lion agak jauh. Sini aja yang dekat. Citylink sudah mengajukan ke kami training program dan kami approve bahwa kriteria kami menyelenggarakan trainingnya begini, maunya ke Citylink seperti ini. Kami punya facility, kalau facility itu relatif. Tapi maunya standar kami begini. Nah, itu yang kami approve. Soal nanti Citylink mau menyelenggarakan sendiri, punya resource, ya silakan. Tapi kalau semua Citylink merasa, saya harus bekerja sama nih, saya ada resource kurang. Saya kerja sama. Sabotase nih. Resource saya kurang, saya harus kerjasama dengan pihak ketiga. Ya monggo, tapi bukan Citylink ikut standar pihak ketiga, tapi pihak ketiga ikut standar Citylink. Jadi aturan mainnya secara garis besar begitu. Jadi artinya yang kami pegang sebagai regulator, sebagai contracting state-nya dari IKO adalah ya kami mengaturnya pegang operator, ya kita pegang operator. Soal training ini tanggung jawab ada di operator gitu. Bukan lagi tanggung jawab dari training provider karena yang selama ini berjalan, karena kan selama ini training provider ini kami approve juga, artinya kita selama ini dipegang kan si lembaga trainingnya. Jadi yang berjalan saat ini adalah operator ikut training provider gitu kan. Nah sekarang kita balik sudut pandangnya kita balik, paradigmanya kita balik bahwa semua tanggung jawab training ini ada di operator. Jadi artinya ketika seoma maupun bekerja sama dengan pihak ketiga, pihak ketiganya harus menyesuaikan dengan operator. Karena ya kebutuhannya kembali lagi sesuai dengan kebutuhan operator, nggak bisa dipaksa juga itu. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Rahmat dari Nas Logistik. Cuma mau sharing aja Pak berkaitan dengan perubahan atau penggantian ketentuan atau peraturan pengangkutan barang berbahaya dari PM 53 58 ke CASR Part 92. Jika kita melihat di ketentuan PM 90 Pak, di situ dinyatakan bahwa setiap personil yang menangani DG atau DG acceptance itu harus memiliki yang namanya lisensi dari tipe A sampai dengan tipe F. Khusus acceptance salah satunya tipe A, kurang lebih seperti itu. Nah, namun kita ada yang sisi yang seperti apa ya? Padahal kita bicara DG seolah-olah bicara tentang kargo semata gitu kan. Padahal DG ada di pengangkutan penumpang. Nah, di situ ada yang namanya acceptance DG juga, yaitu di mana di check-in counter. Jika kita baca di PM 90 tersebut, petugas check-in counter sepertinya tidak ada ketentuannya gitu loh. Dia harus memiliki lisensi. Mohon koreksi Pak kalau salah. Nah, di CASR 92 ini adakah ketentuan tersebut Pak? Mohon ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Menarik. Sebenarnya 90 itu kalau Bapak bilang nggak ada, mungkin secara gamblang mungkin sepertinya tidak ada gitu ya. Tapi sebenarnya ada Pak. Ada, karena turunannya kita kan kalau tidak salah di 90 itu di chapter 10 ya training itu. Chapter 10 itu mengatur tentang program training. Nah, program training kalau 90 itu kan sebenarnya secara general Pak. Turunannya kan ada di, kalau terkait training program itu ada di perdirjennya, di SI-nya, di KP 546. Nah, di KP 546 kalau kaitannya dengan petugas check-in itu kan pasasi. Pasasi kan ada di tipe E Pak. Ada di tipe E. Memang ya kalau kita balik ke IKO dokumennya atau ke IATA DJR ya pakai kategori ada Pak. Dan itu yang diberikan sebenarnya di tipe E itu. Sebenarnya karena tugas dan tanggung jawabnya tidak seberat yang acceptance kargo DG, artinya trainingnya pun tidak untuk acceptance atau petugas pasasi itu secara mandatori trainingnya tidak seberat atau tidak sedetail untuk
ketika acceptance DG sebagai kargo. Artinya makanya di training programnya itu di 546 itu dia ada di tipe E. Tipe E itu bukan belajar karena tidak perlu mempelajari bagaimana mengemas DG, tidak perlu juga bagaimana melabel DG. Artinya diakui bahwa pasasi, petugas pasasi memang butuh pengetahuan DG, tapi tidak se-complicated atau tidak sedalam itu. Gitu Pak. Dan ini nanti sama Pak sebenarnya di 92 ini konsepnya secara general atasnya masih sama, cuma implementasi agak berbeda terkait dengan bagaimana penyelenggaraannya dan sebagainya. Kalau secara konsep trainingnya, karena nanti juga ke depan berubah jadi CBTA ini, sebenarnya sama-sama aja Pak. Ada Pak diatur Pak itu. Cuma mungkin selama ini sepertinya dianggap mungkin kok terlewat ya, enggak juga sih sebenarnya. Ya. Nambahkan saja Pak. Jadi setuju yang disampaikan Pak. Jadi memang Pak di PM 53 disebutkan soal training juga Pak. Cuma yang saya maksudkan kewajiban untuk memiliki lisensi itu sepertinya hanya terstate gitu Pak. Ini saya bicara yang di 953 ya Pak. S90 itu hanya yang tipe A dan tipe B. Nah begitu saya buka di tipe B ternyata tidak ada untuk yang staf pasasi kira-kira. Ini sebenarnya sih pertanyaan titipan juga sih Pak. Jadi ya, jadi di daerah-daerah masih banyak yang menanyakan ke saya, Pak saya dapat finding Pak, apa findingnya ini itu. Nanti saya sampaikan deh. Kira-kira itu Pak, makasih Pak. Ya. Jadi ya itu tadi Pak, karena kan kita selama ini memakai sistem tipe ya, tipe A, B, C, D, E, F gitu. F atau inspektor lah. E itu orang bilang orang biasa menyebut di lapangan itu ini awareness gitu. DG awareness iya sih. Memang kebutuhan sebagai seorang petugas pasasi memang ya di situ butuhnya, tidak mendalam seperti kebutuhan kompetensi yang diperlukan untuk mengaccept DG sebagai kargo. Itu sih Pak. Kalau kenapa nggak lisensi? Nggak butuh lisensi juga Pak sebenarnya Pak. Training juga DG itu makanya sebenarnya ini agak sebenarnya rancu di istilah aja sebenarnya, rancu di istilah. Kenapa? Karena dulu sebenarnya kan lisensi-lisensi kayak DG, AFSEC itu kan istilah dulu SKP Pak ya, bukan lisensi. Cuma dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 istilahnya disatukan menjadi kata-kata lisensi gitu kan. Jadi akhirnya lisensi gitu kan. Walaupun sebenarnya agak dalam tanda kutip agak deviasi juga dengan istilah lisensi yang ada di aneks gitu. Karena di aneks 1 seperti saya sampaikan tadi, aneks 1 itu lisensi cuma ada buat pilot, FOO, jadi lupa saya, pilot, FOO, ATC, dan engineer udah itu. Itu istilah yang secara internasional di IQ lisensi ya cuma buat itu. Selebihnya sih sebenarnya mau pakai istilah lain silahkan sih sebenarnya. Wah tadi mungkin sebelumnya dulu pakai istilah SKP dan lain-lain atau mungkin sertifikat dan boleh-boleh aja. Gitu. Seperti sekarang kan FA gitu, FA itu kan bukan lisensi, sertifikat. Gitu. Sudah Pak, cukup Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Budi Saputra Pak. Saya dari PT JAS Terminal Cengkareng. Yang ini saya tanyakan mengenai CBTA. CBTA konsepnya di KKPU Pak. Yang setahu saya kan efektif 1st of January tahun depan 2023 IATA udah mulai melaksanakan CBTA. Nah bagaimana dengan di KKPU Pak? Kalaupun misalnya di KKPU saya tadi penjelasan Pak Fitra kan ada road to CBTA. Itu requirement-nya apa Pak untuk operator? Seperti kayak JAS untuk mengadakan CBTA versinya di KPU, walaupun saya yakin semua merujuknya pada IKO dan IATA. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya Pak. Seperti sudah saya sampaikan juga di awal tadi Pak. Artinya apa yang diimplementasikan ya nanti kami juga akan ikuti IQ dokumen. IQ dokumen berapa? Satu nomornya agak susah, ada 5 digit. Itu ada panduan untuk CBTA. Nah, implementasinya di Indonesia seperti apa? Sebenarnya memang harusnya CBTA itu diimplementasikan mulai Januari 2022 sebenarnya. Itu planning rencana awalnya dari IQ. Cuma mungkin karena dengan kondisi yang ada akhirnya ditunda setahun. Nah,
Sebenarnya kami juga berencana awalnya juga akan kami ikuti rencana dari AIKO bahwa diimplementasikan di Januari tahun depan. Cuma ternyata terkendalanya adalah kami kemarin sedang menunggu CRC 92 ini selesai. Karena nggak bisa balapan Pak antara peraturan menteri dengan peraturan dirjennya, karena nanti CBTA ini akan diaturnya di level peraturan dirjennya atau staff instruction-nya. Nah kalau implementasinya pasti sama tadi. Kalau kapannya nanti akan diinformasikan lebih lanjut, karena kami akan harus sosialisasi saya sendiri, kemudian termasuk kami harus mensosialisasikan konsep CBTA yang akan dilaksanakan dan kapan deadline-nya. Itu nanti yang pasti tahu pertama kali adalah operator. Kenapa? Karena kami harus mensosialisasikan terlebih dulu kepada operator. Dan sebenarnya kalau di operator itu yang mengangkut DG itu sudah ada grup accountable-nya sebenarnya kalau untuk di operator. Jadi kalau pertanyaannya untuk ground handling seperti apa? Sebenarnya ground handling itu kan secara konsep aslinya adalah bagian dari operator. Artinya ketika operator itu punya konsep tersendiri, berarti ground handling ya berarti kan menyesuaikan dengan konsep operatornya, artinya begitu Pak. Makanya tadi pertanyaan dari Bu Roro tadi, ini bisa deviasi nggak? Kalau kita main standar sih enggak, kemungkinan deviasi kecil. Tapi kalau sudah pertanyaan adalah nanti begini nanti begitu, itu mungkin pasti ada kemungkinan. Karena di dunia ini ada cuma beberapa hal yang nggak mungkin Pak. Apa? Oh, itu bisa bikin baru bisa Pak, tapi kalau mindahin nggak bisa. Yang nggak bisa dilakukan itu gigit hidung sendiri, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Tapi keselebihnya sebenarnya mungkin aja. Kalau kita bicara soal probability ya pasti mungkin. Tapi kalau kita bicara soal standar, selama kita mengacu ke standarnya, deviasinya bisa diperkecil. Itu kira-kira. Cukup Pak? Ada lagi cukup ya? Karena saya harus ke meeting selanjutnya. Cukup? Tidak ada? Jadi nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, pertanyaan berikutnya boleh disampaikan. Mungkin bisa dititipkan ke panitia. Mungkin nanti juga, nah ini bingungnya jawabnya kemana gitu. Kalau dititipkan bisa. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Mungkin semata-mata khilaf saya sebagai manusia biasa. Ada lebihnya mohon diterima saja. Saya tidak minta kembalian. Sampai ketemu lagi di gelombang yang sama dan waktu yang berbeda. Saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembicaraan. We have off 3 years for IATA DGR workshop, and David Brennan is back in Jakarta. He would like to update the changing of DGR 2023. Please welcome Mr. David Brennan. So, good afternoon everybody. It's very nice to be back here in Jakarta. It's been 3 years. Little virus got in our way, but it's great to see everybody, and I'd like to thank the sponsors for this event. It does help us make all this possible, so I very much appreciate them supporting this. So I want to talk about the changes that you see in the 2023 Dangerous Goods Regulations, and also provide a little bit of background as to why the change was made. You know, what was the reason? So if I can, no, which way? Am I going the wrong way? Oh, there we go, back one. Or is it me? There we go. Good, I'm getting there. So what we have is, say, changes. So they originate initially with the United Nations Subcommittee of Experts on the Transport of Dangerous Goods. So this is a group that meets in Geneva 4 times over a 2-year period.
to develop the recommendations on the transport of dangerous goods, called the model regulations. And they're modelled because they're not actually real regulations. They're then used by ICAO for air transport, by the International Maritime Organisation for sea transport, and also for European road, and ADR is then used by many places in the world for road transport. And it's getting used more and more. And that way we've got harmonisation, that something can move by road and go onto an aeroplane, come off an aeroplane and go by road, or maybe onto a ship, and it all works, and that's important. The UN is the group that makes changes to the UN numbers, as you would expect. I'm not getting this working on here, doesn't matter. So at the panel we were looking at some of the entries and some of the changes, and we've got a couple of things there. We've got batteries wet filled with acid, batteries wet filled with alkali, and if you look at the blue pages today, it says no limit for cargo aircraft only, except that they have to be in a UN specification packaging, and there is a limit, 400 kilograms. So we made that change in the book for next year. We've got a new entry. I don't expect we'll see it in air transport. It's a raw material that's mined in southern Africa, generally moved by sea to North America and to Europe for processing. A couple that will impact, and certainly extracts aromatic liquid and extracts flavouring liquid, there's a lot of that moves around. You've got the industry that's in the flavouring business, particularly for food products. They'll manufacture flavourings like orange flavour or garlic or whatever. Most of these are a flammable liquid, so they're regulated as dangerous goods. But the UN looked at it and said, well, the two entries are almost identical. You know, extracts flavouring, extracts aromatic. What's the difference? If we look at the DGR, same packing instructions, same quantities, same everything. And so the UN has decided that the 1169 extracts flavouring, or rather extracts aromatic liquid, is deleted from next year. It won't be in the book. And what's changed is that 1197 is now extracts. Something that's been in the book for a long time is replacement of labels. And this says that after acceptance, if the airline identifies that the labels on a package are missing or become obscured, damaged, the operator, the airline, replaces them. They must replace them. And that's important because that's hazard communication. Without the label, what's in the box? Nobody knows. But what we've had over the last few years is some of the things that in air transport we called labels, like the lithium battery handling label, the accepted quantity label, have become marks. Now they're still the same thing. It's just the UN only uses the term label for hazard labels. Everything else that's put on a package, they call a mark. Now, air transport, we've still got the cargo aircraft only label and the refrigerated liquid label, and what else? Oh, the radioactive accepted package label. But there's a few that are marks. But the airlines can't replace them. So if there's a limited quantity package and the Y mark has become scuffed and you can't read it anymore, what happens? Shipment stops. Well, we ring up the shipper and say, oh, come and replace the marks on your package. Except the shipper's in Geneva and the package is in Jakarta. That's not going to work. So now, from next year, those marks, the airline, the operator, and that is the changes. So that's a bit of a summary of, and it's not everything that's in the book. We've got our significant changes
is available on the website. You can download it, and of course you're here, so you get the eDGR for 2023, and that will have the significant changes and everything else. So unless there's questions? No? Not at this stage? Well, if you think of it, we have a question up the back. Yes. Okay. Hi, Dave. My name is Cici from Jazz. Okay, related to your presentation just now about the Section 9, you said that if we have found damage or missing labels, is it including the hazard label or only the handling label? No. So in the book today, Yes. there we go. So in paragraph 9.3.7, if you read that today, it says the operator, if they find, and all of the other things we call labels like cargo aircraft only, the cryogenic liquid label, they must be replaced. But if you see any of those missing today, there's nothing that says you can replace them. From next year, that will allow you to also replace these, even though these are called marks. And it's language, they probably all get stuck on, so they're all being put as a label. It's just that they're called a mark, that's all. It's a label. So only these marks and any labels. Okay. So, okay, and this is the responsibility of the operator of the carrier. Correct. After the acceptance or before the acceptance? No, only after. Only after. Yeah, so if these were missing or damaged before acceptance, you'd say, sorry, that's a rejection, Okay. it has to be fixed, bring it back. Okay. Thank you, Dave. Okay, questions? Well, I'm here all day, so if you think of anything, feel free to ask. All right, thank you. Thank you, David Brennan, and stay in the front from accepted the placard. Mr. Agus, Mrs. Rita Rompas, Mr. Dev. Indonesia, of course, there are new partners. Of the cargo teams who are jointly responsible products that address dangerous goods transported by air. David Aviation Organization, dangerous goods on behalf of IATA in the meetings of the United Nations Subcommittee of Experts Within the operation division, the last being corporate advisor dangerous good compliance. Please welcome David Brennan. Session is DG AutoCheck. Digitalization is needed for the cargo industry according to speed up handling processing, reduce cost, and make MSDS checking easier for DG shipment. Mr. David Wee will present IATA initiative for DG document before loading. It is IATA DG AutoCheck. Mr. David Wee, please, your turn. Hi, it's me again. So today I'm going to talk about DG AutoCheck as a solution for everyone. I know we have talked about quite a fair bit about lithium battery arrays. We talked about how the proliferation of e-commerce have actually kind of brought in more risk for us when it comes to misdeclaration or under-declaration shipments. And human being human, we are not perfect. We make mistakes time. And that is why IATA is actually proposing this solution to the industry where, instead of relying on the acceptance staffs to do the checks, whether the DGD is declared correctly, whether the labels are being placed correctly and adequately on the packaging, we actually have this digital solution that will kind of help you do checks on whether the packaging is correct, whether the declaration is correct using our digital solution.
So what is the industry pain point? Today, there are our DG process is actually very manual, very people-based. It is also very, very time-consuming. There has been also cases whereby, and I hear this a lot from my forwarders friend, where they find that sometimes the shipment should not be rejected, but they were rejected when they tender into the terminal. And then of course then there will be the associate cost of the returns of the goods and your explanation to the shippers that is shipping the goods. There are also penalties and fines associated with incorrect declaration or misdeclaration of DGs. There's also a shortage of qualified staff in a few countries that we have seen in our region. Especially after the pandemic, it is actually hard to hire very high skilled staff. I mean, we've seen shortage in not only in cargo but in passengers as well. But for a skilled personnel to be really trained and be confident enough to really accept DG, it takes time. And if the person have left the industry and not coming back, then you have a problem. So this is a problem, and of course the confidence of inexperienced staff. Even if you manage to hire someone, it takes time to build that confidence. Kind of lessen the burden on the staff. You don't have to rely on a staff who has worked, let's say 6 months or less than a year, to make sure that all your shipments are being managed or accepted correctly. Because with DGD, it's kind of support the staff and give the staff the kind of confidence that, look, what I've learned, what I've applied has been supplemented by the DG AutoCheck, whereby the system will actually say, look, you have covered all the angle. So quite importantly, that give the confidence to the inexperienced staff. Right, and of course to promote operational excellence, where you will see better quality in terms of the acceptance check. It's also easier to communicate with your customers with the detailed checklist, with the DGR reference. And quite importantly, I think, is the acceleration of the DG check process. If you do it manually, you take a lot longer. If you use DG AutoCheck, you can save actually half the time of what you used to do manually. So quite importantly, we have to make sure that we always comply with safety and compliance, and actually DG AutoCheck make sure that you are compliant with the regulations, be it IATA DG and it also identify all the states and airline operator variants. So it's a holistic and complete check that you get in a very fast manner. So it enables in a way for the staff to focus on the more important things, rather than spending time flipping through the manuals to find whether the declaration has been done correctly. You're able to focus on other more important things. So thank you, and this is just to give a flavor of what DG AutoCheck is. If you are interested with the program, do feel free to contact us to give you a demo in person. Thank you very much. Thank you, David Wee, and stay up front. Accepted the placard from Mr. Agus, and yeah. Okay, thank you very much. And the next is? The next session is competency-based training assessment concept for DG. As of January 1st, 2023, dangerous goods regulation trainings will be entered into a new training approach, competency-based training assessment, or CBTA. Under the CBTA framework, personnel must be trained according to their job function for which they are responsible.
And its goal is to produce a competent workforce by providing focused training. To achieve this, personnel are required to complete dangerous goods training and assessment in accordance with their assigned responsibilities. Please welcome Head Cargo Safety and Dangerous Goods IATA, David Brennan. So just a little bit of background. So at the ICAO Dangerous Goods panel, competency-based training came up. Initially, it was raised for training of civil aviation inspectors and other technical personnel. And this work happened on that front, looking at what are the competencies required for somebody who works in the Civil Aviation Authority, who writes regulations around the transport of dangerous goods, who issues approvals, who goes out and inspects airlines or ground handlers or whoever else. And then it was also, well, why aren't we looking at this for dangerous goods training in general? And competency-based training has been around in various areas for quite some time. ICAO has done it through what they call a multi-crew pilot licence. So this was a competency-based approach to training pilots. They're now using it for training of air traffic controllers, engineering personnel. And it's about focusing on the job function. What does somebody actually do? So, and this took a little time to work through for dangerous goods, and it was delayed probably for 2 years, which I think in hindsight was probably a good thing because it gave us more time to talk to people like yourselves, talk to industry, talk to shippers, talk to training schools about, well, what's this all about? How is it going to work? But it's now sort of... so if we look at it, we've got all of these entities. So we've got, shippers, packers, depending what they do, maybe infectious substances, maybe lithium batteries, maybe just general dangerous goods. We've got cargo handling, loading, we've got the trainers. So all of this goes into the things we consider for competency-based training and assessment. Hang on, my computer's trying to restart. Bear with me, there we go. We also have a series of training books that they are moving to a competency-based approach. We have 5, this is still the guidance, okay? I thought I had the cover. We'd be interested in, and I was interested to hear the DGCA here are implementing a competency-based approach to dangerous goods training. There's sort of, some of the civil aviation authorities are there and some of them aren't, and it's moving at slightly different speeds. I think it'll be interesting to have a look at over the next year or two and just see how it evolves. And also if there's issues, and if there are, then we obviously need to have a think about, well, how do we address those? How do we help people? Does it take a bit more information in the guidance, or do we need to do a bit of workshops with the different groups? So we'll see. So with that, thank you very much. Mr. David Brennan. And the next, we would like to invite all participants and all speakers for taking picture together in front of stage. Kami harapkan untuk semua peserta dan juga speaker untuk maju ke depan, kita melakukan sesi foto bersama.
di sesi yang terakhir. Ini sudah gelisah nih, udah mau pulang semua. Belum terakhir. Iya. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Baik, tadi sudah coffee break Bu, pantun sudah ada, tebak-tebakan sudah ada. Biar semangat lagi, dikasih satu tebak-tebakan lagi nih Bu. Tapi ini khusus ibu-ibu. Tadi kan khusus bapak-bapak nih. Khusus ibu-ibu yang asli dari Jawa, bukan Jawa tapi lahirnya di Jakarta enggak, tapi yang asli Jawa. Boleh angkat tangan? Ibu-ibu yang asli Jawa atau mahir berbahasa Jawa? Oh ibu, bisa bahasa Jawa kan? Oke, baik. Saya mau tanya dulu, boleh saya ke sana ya? Biar nggak terlalu kaku kayak kanebo kering. Oh, mau kenalan dulu ya. Selamat sore, dengan ibu siapa, dari mana? Nama saya Eka Haryati. Saya dari Line Group Indonesia. Tadi kita sudah dengarkan bahasa Inggris sepanjang hari, terus habis itu bahasa Indonesia sepanjang hari. Sekarang bahasa Jawa ya Bu ya. Kalau we itu kan kita ya Bu ya. Kalau bahasa Jawanya kamu, kowe orang ngerti. Oh, oke. Kasar ya Pak ya. Kalau kamu itu kowe, kalau aku bahasa Jawanya apa Bu? Gulo. Kulo. Kamu, kowe, aku, sampean, kulo. Oke. Aku, kowe, kamu, sampean. Kalau aku dan kamu bahasa Jawanya apa, Bu? Kalau kowe. Aku dan kamu bahasa Jawanya nggak mungkin kali, Bu. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan melakukan panel discussion. Kita ada Dave Brennan, David Dwi, dan Pak Agus. Jadi mungkin ada yang mau bertanya kepada tiga panel sini. Pak Agus mengenai Digipack. Kalau tanya sama saya suruh senam kalunguran. Okay, thank you very much. Good afternoon, everyone. My name is Faisal. I'm from DGX Indonesia. Right now we still in progress to be an IOTA CBTA provider. Yeah. So I have a question for Mr. David Brennan. For the IOTA cargo agent requirement, yeah, many our customer is freight forwarder. So whether the dangerous goods training certificate must be from IATA provider, or IATA can accept the dangerous goods training certificate from the training provider that only provide by approved by the airlines, like our DGCA requirement. And my second question is in IATA DGR, the CBTA have 10 job function. So for the freight forwarder, the most our customer, which job function that required to become IATA cargo agent? Thank you. Untuk as agent, memang harus yang di authorize dari IATA. Seperti halnya mungkin Bapak lagi proses untuk CBTA kan. Jadi ada dua option, satu member airline dan dari authorized dari CBTA itu. Jadi itu keharusan, tidak bisa di tempat training yang lain. Oke. Ada lagi? Oh tadi satu lagi apa ya Mas? Acceptance. Sesuai dengan requirementnya Bapak kemarin. Ada dua kan? Ya betul, itu benar. Ada lagi pertanyaan? Oke, saya isi dari JAS lagi regarding the CIP certificates. Currently JAS already have CIP lithium battery certificates. Currently JAS already has the CIP lithium battery certificates a couple months ago. My question is, why only lithium battery? Because why not CIP all classes of DG? So we actually don't want to,
after after lithium battery, and then we have to, get the CIV for class 8, for example, or class 9, for example. Why not all DG classes? That is my question. Thank you. A particular concern to the airlines. I think they're a concern for lots of people, but there's certainly been some incidents. We've had some very close calls. An airline had a pallet being unloaded off an aeroplane, and as the pallet was coming off, it was still on the high loader. Smoke started coming out. The driver took the high loader away from the aeroplane. They put the fire service came, put the fire out. And when they looked at the shipment, it was declared as children's toys and clothing, and it was full of lithium batteries. So that's, and we've heard people say about undeclared and misdeclared lithium batteries. So I agree with you in a sense that we should look at dangerous goods as a total. But because there is so much focus on lithium batteries, it was decided that this was more a commercial decision than anything else to focus on lithium batteries. I wouldn't ever see us trying to break it into CIV corrosive, CIV toxic, CIV, etc. I think if we wanted to broaden the scope, then it would be all of dangerous goods. So I think if you're concerned about us trying to want CIV for every little piece, I don't see it going that way. I think if we do expand it, it'll be complete dangerous goods. And I must admit, the initial focus was on shippers, and there's been talk about certifying shippers. That becomes a very difficult situation because it raises questions about, well, if there's an accident from a certified shipper, who's responsible? Where does the liability live? If the government was doing it, it'd be different. But if IATA were to do it, then there'd be concerns about liability. So, no, if we expand, it'll be across all dangerous goods. Thanks. I'll just add to what Dave has said. I think if you notice, most of our CIV program, they were actually developed based on industry feedback. Right, so for pharma, for fresh, for live animal, for lithium battery, it is all based on industry feedback. So this is what IATA is trying to do. We are trying to continue to see how we can better serve the industry by fulfilling, the needs of the market. And right now, Dave rightfully put, lithium battery is a major concern for all of us, and that's why we came up with this lithium battery. But we would love to hear the feedback from all of you in terms of what kind of commodity you're looking for, to do the next CIV program. To be honest, I've heard people talking about, what about CIV e-commerce? This could be something interesting. So, depending on the industry feedback, we will continue to renew and develop our solutions to suit the market. Right? Thank you. Ada pertanyaan lagi? Oh, saya lupa tadi untuk yang di GX, mungkin nanti kalau ada yang mau training di luar kelas agent, sekarang sudah bisa karena di GCA sekarang kan tidak mengharuskan training center itu untuk istilahnya mendapatkan license ya. Jadi sekarang hanya di approve dan dari situ mereka bisa untuk menggunakan IATA training, tetapi harus berkoordinasi dengan operator atau airline-nya yang mau menggunakan. Gitu. Ya. Ada lagi? Nggak ada nih, udah pengen pulang atau mau olahraga? What's the next, Tias? Ladies and gentlemen, we are now going to listen the last presentation that will be conducted by Mr. David Wee. This session is about IATA publication and e-learning discount. Mr. David Wee. Well, for some of you who have been with us yesterday, we actually spent
almost the entire afternoon talking about digitization. And moving forward, you continue to hear a lot from IATA on digitization. Partly because we see that digitization is going to support our industry to be more efficient in a big way. And we are actually churning out a lot of new solutions digitally. And that is why, bear with me for those who have seen these slides yesterday. I'm going to introduce our IATA e-learning, our training center, as well as some of our publication that is digital, as well as our e-learning program. Right, so IATA is founded in 1972. IATA Training Center, was founded in 1972. We have now over 1 million of professionals and graduates that has attended our courses. So these are some numbers that you can see from the screen. We have almost 50 over diploma courses. We have 450 courses. We have over 350 instructors, 420 training partners, and we have 20 over training centers worldwide. And we train on average about 100,000 professionals on an average year. Right. So the scope of our training coverage is comprehensive. We cover almost every aspect of aviation, including cargo. Right. So these are the references for our DG. For our training centers. So you can find all the resources on the links here. Right. Going next, I'm going to talk a bit about tech. I didn't go through in detail yesterday, but I thought it would be good to share a bit more about this. Right, so some of you, or most of you, will be aware that IATA has tech online resource. Or you refer to it to get your publish rate, to cut your airway bill, for the airline to also do the acceptance and all. But tech online actually offers more than just displaying the publish rate. You can also, we have this new feature where you can do a quote and book. So we work with several airlines for them to provide the rates to be uploaded in the tech online. And the airlines can then pair up with the freight forwarders for them to access the rates online. So instead of the traditional method of the airlines sending a Excel spreadsheet or a printed paper of the airline rates, you can actually access them all in the system itself, tech online system itself. So you can, as compared to the past where you need to walk around with a manual, you can now access everything through your mobile phone. So I'm going to show a video next that will give you some idea of what I'm talking about. On digital platforms, including Windows, Apple, and Android. Not only are they better for the environment, they also cost less. With digital manuals, you can also benefit from features that the printed manuals just can't offer, including instant access, no shipping fees, automatic updates, search functionalities, access to printable forms and grids, reference links between sections within the same manual, and many more. That is available on iOS, Android, and Windows tablets, as well as Windows and Mac computers. It can be accessed two ways, including through your browser or through a software application called Bookshelf. Its unique features include installation on 2 devices, can be accessed online or offline through the app, and contains responsive content and data tables. For more information, visit IATA's webpage. Once a purchase is made through the IATA online store, you will receive an email notification including product name, code to redeem, and links to create or log into your VitalSource Bookshelf account. There are several ways to navigate your ebook. Use the table of contents to go directly to the units or chapters you are required to view. See your progress by using it to go back and forth in the text.
Use the bookmark feature. Use the page entry field to go directly to the selected. Click on the workbook icon to access day and night mode and more. Manage your new highlighters in the menu flashcards and beta features. Or manage your bookmarks. Once you're available Click here in to the manage library, your reader if you preferences. don't see the most recent version of Right, so I hope the video has helped you kind of gain a simple understanding on how to access the eDGR on our website as well as the application. So I'm going to show you a few cargo publications that we have. We have the TCR, which is a temperature control regulation, life animal regulation, LAR, and the perishable cargo regulation, PCR. So these are some publications available on our IATA website. We have also ULD regulations, IATA cargo handling manual, cargo claims and loss prevention handbook, cargo agency conference registration manual, cargo services conference registration manual, and cargo XML. All right, and I've mentioned a few e-learning courses. We're also offering a very big discount here, up to 44% for the 3 IATA courses. The offers are actually valid till 30th November. And you can see that the courses normally run for $150 to $180. We're offering US $100. So if you are keen to be licensed in DG in CBTA approach, the last one, which is dangerous goods regulation for general cargo acceptance and processing personnel, will be relevant for you. So approach us to place your order. The email address is over there. Right. Thank you. Ada pertanyaan mungkin buat David? Sudah tahu jelas mengenai eDGR-nya seperti apa? Apakah itu bisa menggantikan sertifikasi DG yang selama ini dengan Garuda atau yang official diakui IATA? Buat kas mungkin. Buat kas ya. Maksudnya buat kas. Iya. Maksudnya buat kas atau buat kas. Keperluan IATA untuk menjadi izin IATA. Ya, jadi memang itu sedang kita tanyakan karena kan ini online. Ya, jadi saya juga lagi menanyakan apakah ini bisa sebagai salah satu requirement dari kas agent kan setiap renewal begitu. Jadi nanti kalau memang sudah akan saya informasikan, soalnya belum turun itu karena itu yang saya tanyakan. Masih ada diskon ya Bu ya? Iya. Oh, jadi maksudnya jawabannya itu sebelum diskon berakhir. Pinter emang Pak Dani. Ya, terus ada lagi pertanyaan untuk e-learning? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darvial dari dulu namanya Politeknik Pos, Bu. Oh iya, salam buat Pak Dodi ya. Ya, betul. Sekarang berubah menjadi Ulbi. Mungkin kami satu-satunya yang bukan PT, bukan pelaku gitu ya. Iya, dari university. Kita dari dunia pendidikan. Iya, university dari. Mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin berkenaan dengan sertifikasi ini. DG merupakan seksi lah ya dalam logistik. Apakah dimungkinkan sekiranya mahasiswa kami nanti mendapatkan semacam courses gitu ya, yang tanda kutip itu tidak terlalu berat untuk mahasiswa, mungkin dari finance dan lain sebagainya. Mungkin itu aja dulu Bu, berkenaan dengan ini. Saya rasa ini jawaban yang paling tepat Pak. Betul sih ya. Maksudnya apakah dimungkinkan gak murahnya ini akan terus-terusan gitu Bu untuk mahasiswa kita gitu maksudnya? Ada, jadi kalau misalnya lebih dari 50 orang itu harganya ada diskon. Ya. 50
50 orang Ibu ya? Iya, sama siswanya lebih dari 50. Oh, ada. Iya kan? Itu bisa ada diskon untuk e-learning. Ya, itu. Dan sebaiknya sih misalnya kalau e-learning itu ya bareng-bareng misalnya dalam satu semester kan 6 bulan. Ya kalau di universitas ya. 6 bulan jadi belajar bareng nih sampai tap terus latihan. Nanti kapan mau ujiannya boleh dilaksanakan bareng-bareng. Nanti kalau nggak pas bisa diulang lagi. Satu kali kesempatannya. Bilang Pak Dodi ini murah. Salah tadi, kepleset. Ya. Nanti kita diskus lagi. Siap. Ada lagi? Training center pun bisa gitu. Kenapa enggak? Sudah nggak ada? Udah pengen pulang apa pengen senang? Oke, jadi begitu saja. Untuk yang terakhir saya serahkan kepada MC. Terima kasih Bu Roro, dan terakhir ya, tapi belum closing tentunya. Ada apa aja ini Tias? The last agenda is the closing remarks from Mr. David Brennan as the IATA Head of Cargo Safety and Dangerous Goods. Thank you very much. I'd like to again thank our sponsors for helping us support both yesterday and today. We appreciate that. I'd like to say thank you to Rita and to Roro for coordinating the events. They do a terrific job. Thank you, all of you, for your participation. So we've been doing these now for quite a number of years. I think 2016 we started doing these workshops, dangerous goods workshops in Southeast Asia, and this is now I think my 4th visit to Jakarta, but it'll probably be my last event. I'm retiring the middle of next year, so I'd just like to thank all of you. I really enjoyed coming to Jakarta, meeting all of you and obviously the people who aren't here today but who are at the events in different years. I've always really appreciated the enthusiasm, the interest. But I'm a bit of a dangerous goods geek, so hearing people ask questions, I think, hey, I'm not the only geek in the room. So, and as I say, I just really like being able to interact, and I hope that in a small way I've been able to help provide some information, some knowledge, and so just thank you all very, very much. Thank you. Semoga kita bisa ketemu lagi di tahun depan, walau tidak dengan David, tapi dengan yang lainnya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Silakan kalau ada yang mau berfoto bersama David. Sambil berfoto bersama, kami akan melakukan closing, and we have been touched the whole series of event together for 2 days. We thank all invited guests, speakers, participants, as well as the committee and on duty. We apologize if there are wrong sentence, the venue and the dishes we provide. I'm Tias. And I'm Eric. Thank you. Thank you and see you at the next IATA Cargo Day event.